파차 뚜기나 가지. 반 가지. Hello guys, welcome back to my channel. Aji mo ekta vlog kuro Owling namde. Aro amnen ge first of all happy Owling itu janai dia ase. Ita moi pahar ola namde kon babo tanga logore moi ekta chutu muto ekta vlog kuna. Ena kuro do amnen video skip nu kurwi na guna paratak like kurwi comments kurwi amnen Owling kina mani ase guna comments tv ena guna moi sao kina vlog to kina hobo. Moi bi kobo na pare ita pahar ola. Oh bye night guys, up to tea ase. Sabo kiman up to. Olen de chutu muto ekta blog kuri dia amne garne alak pusti perau na pare le mo ala pusti la blog chutu ekta kuri na amna jore itu ani dio wow parece muchare tu kaspi mucha अरे सेकंड दिखा नहीं तू ये फर्स्ट दे सेकंड लाइन ले लेना बाबा ये बस मारे रानी के टाइजिंग क्या रानी guys स्नैप कवर जोन दी Owling namde chutu muto la blog kuri पाली में बाल में बोले to funny blog kuri na upload ko to sai lagi Owling नाम दे oi gauri chola ore se ro khai na koi malik ke guys itu bekta molong ase niche side par nami le mogan nega tu ni ase ustre gure beto last call ni se to molong back side oi ki side kalo Owling na mesa sulup tu. Jo Owling na mesa sulup tu. हैप्पी Owling सब पे फर्स्ट है मांसो टेक खाबी खुशी दागिबी और अलग सीजन नहीं दे back to my channel Wow. welcome back to my photo ले पे यो Ekta muito follow mo se. Itu ite ina se. Itu do moga laga on system. For this time de. Itu lagan dagi. Do itu se. To jadi episode na lagana uje se udah bi. Kompa borong do lagana se. Guys mo itu teka dia. Kalau mo itu teka dia se. Ina ka lagai. Udah bi itu do moga la time de do itu na lagau lagi guna. Moga na guna lagana. Udah bi itu ekta borong do lagana se. Kunyak moga laga traditional laga. Name dito itu lakaw lagi na ekta ton sub chani deko udah itu opor mo bi ase konba mola subscribe ma jode konba chat khandagile mohan kunyak mohan hoina konba ala khandag churu do kunyak mohal name diro ina ase itu ina lagai to amnange itu bi kuiti ase oi korom hero kuita gal वारन ले oi वारन कैप्टन Stepi nai mogan do langkang ne berai je sabi so guys mogan itia lock ko try guru ase kina obo sabo khori ma musundo de guys posting ba khor ekdam sundur banai na ase मोहन पुस्तकान हॉस्टल में खोर एकदम सुंदर बनाइছিলে यहाँ सब मानु बनाबी गाइस व्यू एकदम ভালো আছে এটো একটা মলং আছে মোহন পুছলে তো একদম ভাল ভিউ একটা সাউলে ভালো আছে Owling নাম দে गाइस মই তো করে वापस করাই আছে আজি তো কানা সোনা গুড়ি নাই না লাভ একো নাই কালি যদি কিনা খান থাকিছিল তো বারটাক মই আপডেট দিব কিনা কানা খান ঘুরিছো তো আজি লা ব্লগ কিমান এন্ড কৰি আছে মই তা করে वापस করাই আছে লাস্টলি হ্যাপি Owling সব মানুহে সব মানুহ Owling ফার্ম মানি দেই গুনা এটো বি জানাই দিছে ওকে থ্যাংক ইউ বাই বাই